हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैकेंसी विस्टा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ आसी अछि 650 टी वैकेंसी। एई वीडियो रे हमें देखिबा से वैकेंसी पाए एज क्वालिफिकेशन सैलरी पुनी सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहिछि। चलंतु वीडियो को हमें स्टार्ट करिबा। ए एडवर्टाइजमेंट आसी अछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ रिक्रुटमेंट रो पोस्ट रो नाम होछि असिस्टेंट पोस्ट 2025 वर्ष पाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे रहिछि। जो कैंडिडेट मान को योग्यता अछि से माने आवेदन करि परिबे। टोटल 650 टी वैकेंसी आसी अछि असिस्टेंट पोस्ट पाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे। तीटी फेज रे एग्जामिनेशन हबो। प्रथम रे प्रिलिमिनरी एग्जाम हबो एवं द्वितीय रे मेन एग्जामिनेशन हबो। तापर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हबो। कैंडिडेट मान को ऑनलाइन रे आवेदन करया को पड़िबो। ऑनलाइन रे आवेदन करया पे हेले आपन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो वेबसाइट को विजिट करया पड़िबो www.rbi.org.in को। इंपोर्टेंट डेट सब हमें देखिबा। एप्लिकेशन सबमिशन विंडो खोला अछि। आपण माने अप्लाई करि परिबे फेब्रुआरी 16 2026 रु मार्च 8 2026 मध्य रे। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस आपण माने करि परिबे फेब्रुआरी 16 2024 रु मार्च 8 2026 मध्य रे। एडिट विंडो पुनी मॉडिफाई रेक्टिफाई एप्लिकेशन फॉर्म रो डेट ए पर्यंत आसीनी। डेट आगु को आसीबो। पुनी ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन रो टेंटेटिव डेट होची अप्रैल 11 2026 और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन रो टेंटेटिव डेट होची जून 7 2026। वैकेंसी डिटेल्स हमें देखिबा। प्रत्येक स्टेट वाइज वैकेंसी केतोटी रहिछि असिस्टेंट पोस्ट पई हमें देखिबा। प्रथम रे अहमदाबाद पई 20 टी वैकेंसी रहिछि। बेंगलुरु रे 24 टी वैकेंसी रहिछि। भोपाल रे 30 टी वैकेंसी रहिछि। भुवनेश्वर रे 18 टी वैकेंसी रहिछि। चंडीगढ़ रे 20 टी वैकेंसी रहिछि। चेन्नई रे 53 टी वैकेंसी रहिछि। गुवाहाटी रे 36 टी वैकेंसी रहिछि। हैदराबाद रे 11 टी वैकेंसी रहिछि। जयपुर रे 11 टी वैकेंसी रहिछि। जम्मू रे 10 टी वैकेंसी रहिछि। कानपुर एवं लखनऊ रे 50 टी वैकेंसी रहिछि। कोलकाता रे 29 टी वैकेंसी रहिछि। मुंबई रे 249 टी वैकेंसी रहिछि। नागपुर रे 17 टी वैकेंसी रहिछि। न्यू दिल्ली रे 49 टी वैकेंसी रहिछि। पटना रे 17 टी वैकेंसी रहिछि एवं तिरुवनंतपुरम रे 6 टी वैकेंसी रहिछि। टोटल 650 टी वैकेंसी रहिछि। तन्मध्यरु जनरल कैटेगरी पाई 346 टी वैकेंसी रहिछि। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पाई 58 टी वैकेंसी रहिछि। ओबीसी कैटेगरी पाई 69 टी वैकेंसी रहिछि। एसटी कैटेगरी पाई 37 टी वैकेंसी रहिछि एवं एससी कैटेगरी पाई 110 टी वैकेंसी रहिछि। ए पोस्ट पाई एज केते कोन मागिछि हमें देखिबा। 1/2/2026 अनुଯାयी एज मागिछि मिनिमम 20 बयस मैक्सिमम 28 बयस। एज रिलैक्सेशन मध्ये रहिछि। शेड्यूल कास्ट पुनी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी पाई एज रिलैक्सेशन रहिछि 5 वर्ष अप टू 33 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी पाई एज रिलैक्सेशन रहिछि 3 वर्ष अप टू 31 बयस। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी पाई एज रिलैक्सेशन रहिछि जनरल ईडब्ल्यूएस पाई 10 वर्ष, ओबीसी पाई 13 वर्ष, एससी एसटी कैटेगरी पाई 15 वर्ष। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी पाई मध्ये एज रिलैक्सेशन रहिछि। तांकर सर्विस अनुଯାयी एज रिलैक्सेशन रहिबो। ता सहित एडिशनल 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहिछि। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन रहिछि 50 वर्ष पर्यंत। विधवा पुनी डाइवोर्स वुमेन जो वुमेन माने जुडिशियली निज हस्बैंड टू सेपरेट हिचंती पुनी ए पर्यंत बाहाय नांती सेमान को पाई रहिछि एज रिलैक्सेशन 35 वर्ष। एससी एसटी कैटेगरी पाई रहिछि 40 वर्ष। आउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ पाई मध्ये एज रिलैक्सेशन रहिछि मैक्सिमम 3 वर्ष। ए पोस्ट पाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन मागिछि हमें देखिबा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मागिछि बैचलर डिग्री करथिबे कोनोसी भी डिसिप्लिन रे मिनिमम 50% मार्क थिबो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ता सहित नॉलेज मागिछि वर्ड प्रोसेसिंग उपरे। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट पाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मागिछि ग्रेजुएशन करथिबे फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मैट्रिकुलेशन बा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास करथिबे आर्म फोर्स द्वारा। ता सहित 15 वर्ष डिफेंस रे कार्य करथिबे। स्कीम ऑफ सिलेक्शन हमें देखिबा। प्रीलिम एग्जामिनेशन रे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब आसीबो। प्रथम रे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हबो। तेरे रहिछि 30 टी क्वेश्चन समय मिलिबो 20 मिनिट। द्वितीय रे न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट हबो। सेतरे 35 टी क्वेश्चन आसीबो समय मिलिबो 20 मिनिट एवं तृतीय रे रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट हबो। सेतरे आसीबो 35 टी क्वेश्चन समय मिलिबो 20 मिनिट। टोटल 100 टी क्वेश्चन रहिछि
100 ମାର୍କ ରହିଛି ସମୟ ମିଳିବ 60 ମିନିଟ୍। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେବେ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ରିଜନିଂ ଟେଷ୍ଟ। ରିଜନିଂରୁ ଆସିବ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟ ମିଳିବ 30 ମିନିଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରୁ ଆସିବ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟ ମିଳିବ 30 ମିନିଟ୍। ତୃତୀୟରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରୁ ରହିଛି 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟ ମିଳିବ 30 ମିନିଟ୍। ଚତୁର୍ଥରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରୁ ଆସିବ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟ ମିଳିବ 25 ମିନିଟ୍। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରୁ ଆସିବ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମୟ ମିଳିବ 20 ମିନିଟ୍। ଟୋଟାଲ 200ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 200 ମାର୍କ ରହିଛି, ସମୟ ମିଳିବ 1 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରିଲିମ୍ ପୁଣି ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୋଉ ଭେନ୍ୟୁରେ ହେବ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଏନେକ୍ସଚର 3ରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ତୃତୀୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଚତୁର୍ଥରେ କଟକରେ, ପଞ୍ଚମରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ଷଷ୍ଠରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ତୃତୀୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଚତୁର୍ଥରେ କଟକ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ରାଉରକେଲା। ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାଲାରୀ କେତେ କ'ଣ ରହିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସାଲାରୀ ରହିଛି ବେସିକ୍ ପେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିଛି 29,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ। ତା ସହିତ ରହିଛି ଅଦର ଆଲାଏନ୍ସ। ସମସ୍ତ ଆଲାଏନ୍ସକୁ ମିଶିକି ସାଲାରୀ ରହିବ 58,514 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଥିବା ଆକୋମୋଡେସନରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ ଦିଆଯିବ 15%। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରେ କୌଣସି ବି ଅଫିସରେ, ଯେମିତିକି ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ବା ସାଉଥ ଜୋନ୍ ଅଫିସରେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍ ବା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। SC, ST, PWBD ପୁଣି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଛି 50 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ 18% GST। ଜେନେରାଲ OBC EWS କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଛି 450 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ ରହିଛି 18% GST। RBI ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ ବା ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଣି କେମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ବା IMPS ଦ୍ୱାରା ବା କ୍ୟାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଅର୍ ମୋବାଇଲ ୱାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି। ଆଉ ଏ ନୋଟିଫିକେସନର PDF ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ପକାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।